अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि सेव ट्रेडिंग कैसे की जाए। पिछले दिनों 3-4 दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो दी थी जिसके अंदर ओवर ट्रेडिंग के बारे में बताया था कि लॉस की जो सबसे बड़ी वजह है वो ओवर ट्रेडिंग है। तो बिगनर दोस्त अब ये पूछ रहे थे कि ओवर ट्रेडिंग से क्या मुराद है, कितनी ट्रेडिंग हम ओपन करें तो वो ओवर ट्रेडिंग के अंदर आ जाएंगी, या ये है कि कितने बैलेंस के साथ हम कितनी ट्रेड ओपन करें, चाहे आपका बैलेंस $100 है, चाहे आपका बैलेंस $10,000 का है। तो उसके बारे में ये है कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद जो दुनिया के बड़े ट्रेडर हैं, पाकिस्तान इंडिया के जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्होंने जो रेशो बनाई होती है, जिस हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं, तो वो उनका जो फार्मूला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि कितने बैलेंस के साथ आपने कितनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये आपके सामने शो हो रहा है कि एक अकाउंट है, कोई ABC अकाउंट है, उसका बैलेंस है $100। ये मिसाल देने के लिए आपको मैंने एक फ़र्ज़ी तौर पे आपको एक $100 का अकाउंट के ऊपर बहस करेंगे। ये मिसाल देने के लिए मैंने कर रहा हूँ, आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। बैलेंस है इस अकाउंट का $100। तो जो आपने ट्रेड साइज़ लेना है वो आपने 0.01 का लेना है। तो इसका अगर 10 पिप इसका एसएल रखना है, अगर खुदा न खास्ता जी आपका एसएल हो जाता है तो आपका जो $1 है वो लॉस होगा। इसका मतलब ये है कि $100 के साथ अगर $1 आपका नुकसान होता है तो इसका मतलब है कि आप 1% रिस्क के ऊपर हैं, यानी आपके अकाउंट का जो 100वां हिस्सा है, 1% है आपके अकाउंट का, वो आप लॉस करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट जो है ये तरीक़ाकार है, बेस्ट सबसे जो है दुनिया के बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, वो इसी रेशो पे काम करते हैं। अब ये $100 की जगह बेशक आप $1000 कर लें, 10 गुना बढ़ा लें, तो इस साइज़ को भी आप 10 गुना बढ़ा लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपका बैलेंस हो गया $1000, इसको $1000 कर देते हैं, और लार्ज साइज़ आप वही रखना चाह रहे हैं 0.01, तो अब ये है कि अब इसका 1% जो होगा वो 0.10 की लाट बनेगा। तो इसका मतलब है कि आप 0.10 की एक लाट भी ले सकते हैं और 0.01 की 10 लाट्स भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। बस आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि हमने जो अपने टोटल हमारी जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, उसका हमने 1% रिस्क के ऊपर लगाना है। अगर आपका बैलेंस है यानी कि $100, तो आपने 0.01 की लेनी है। अगर आपका $500 का बैलेंस है तो आपने 0.05 की ट्रेड, चाहे वो 0.05 की एक ट्रेड ले लें या 0.01 की 5 ट्रेड ले लें, तो हिसाब तो एक ही तरह होगा। अगर आपका बैलेंस है $2000, तो आप 0.20 की ट्रेड ले सकते हैं। अब चाहे वो आप 0.01 की 20 ट्रेड ले लें या 0.04 की 5 ले लें या 0.05 की 4 ले लें, लेकिन टोटल जो आपने जो $2000 के ऊपर आपने जो टोटल ट्रेड ओपन करनी है वो 0.20 की करनी है, चाहे वो 0.20 की 1 हो, चाहे 0.01 की 20 हो, या जो हिसाब भी हो। तो आपको उम्मीद है ये हमारा फार्मूला जो है ये समझ आ गया होगा। तो इस हिसाब से आपने ट्रेडिंग करनी है। तो ये इंतहाई सेफ ट्रेडिंग है, ये इतना इंतहाई सेफ ट्रेडिंग है कि कई ट्रेडर इससे बोर भी हो जाते हैं कि ये लॉट साइज़ बहुत छोटा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा चेक करने का कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चलो आपको ये फार्मूला नहीं आ रहा, या आपको इसकी समझ नहीं आ रही, या आप कोई इसको समझना नहीं चाह रहे, या आप इस हिसाब के अंदर पढ़ना नहीं चाह रहे, तो फिर क्या तरीका है? तो फिर इसका एक और आसान तरीका है। ये एक अकाउंट आपके सामने ये आपके सामने ये अकाउंट एक शो हो रहा है। तो इसका जो बैलेंस है ये $11,125 है। ये इसकी इक्विटी है, मार्जिन है, फ्री मार्जिन है। एंड के ऊपर देखेंगे ये आपको एक मार्जिन लेवल दिखाई दे रहा है।
آپ کو اینڈ کے اوپر ایک مارجن لیول دکھائی دے رہا ہے، یہ 7816%۔ تو یہ پرسنٹ کے اندر ہوتا ہے، مارجن لیول جو ہوتا ہے یہ MT4 کے اینڈ میں آتا ہے اور یہ پرسنٹ کے اندر آتا ہے۔ تو جو دوست جو ہمارا جو فارمولہ ہے اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی یا اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ جب وہ ٹریڈنگ کر رہے ہوں یا ٹریڈنگ اوپن اس کی ہو رہی ہوں جب وہ اپنا مارجن لیول کو اپنی نظر کے اندر رکھیں۔ تو سیف ٹریڈنگ آپ کی اس وقت ہوگی، اوور ٹریڈنگ آپ کی اس وقت نہیں ہوگی جب تک آپ کا مارجن لیول 2000% تک ہو۔ میں اپنی بات کو پھر رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ٹریڈیں اوپن ہیں، چاہے وہ کچھ لاس کے اندر ہیں، چاہے وہ کچھ پرافٹ کے اندر ہیں، جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے اپنے مارجن لیول کو دیکھنا ہے کہ آپ کا مارجن لیول اگر 2000% سے نیچے آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اوور ٹریڈنگ کے اندر پھنس رہے ہیں۔ جتنا مارجن لیول آپ کا کم ہوتا جائے گا $2000 سے، آپ اتنا اوور ٹریڈنگ کے اندر پھنستے جا رہے ہوں گے اور آپ کا جو رسک ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ تو آئیڈیل جو آپ نے رکھنی ہے اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے، جو اپنے آئیڈیل جو اس کا مارجن ہے لیول ہے وہ آپ نے 2000 رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو مارجن لیول ہے یہ کیلکولیشن ہو کے شو ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کا بیلنس، آپ کی ایکویٹی، آپ کا فری مارجن، آپ کی جو ٹریڈ اوپن ہیں، ان سب کو کیلکولیٹ کر کے یہاں پہ مارجن لیول شو ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مارجن لیول 2000 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فی الحال آپ اوور ٹریڈنگ سے بچے ہوئے ہیں۔ جس وقت آپ کا مارجن لیول 2500% ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کی ٹریڈ کم ہو رہی ہیں، آپ بہت سیف طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ کی سیفٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو مارجن لیول آپ کا بڑھتا جائے گا آپ کے اکاؤنٹ کی سیفٹی بڑھتی جائے گی۔ جو آپ کا مارجن لیول 2000 تک تو ٹھیک ہے، 2000 سے نیچے آتا جائے گا آپ کا مارجن لیول تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا اکاؤنٹ اب رسک میں پڑتا جا رہا ہے اور آپ اوور ٹریڈنگ کے اندر پھنس چکے ہیں۔ تو امید ہے جو لوگ اس فارمولے کے اندر چیک کر لیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، اس فارمولے کے تحت کام کریں تو اچھا ہے۔ اگر اس فارمولے کے اندر کام نہیں کرنا چاہتے تو برائے مہربانی اپنی فور کا ہے، اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا مارجن لیول اپنی نظر میں رکھیں اور اوور ٹریڈنگ سے بچیں۔ اگر اس بارے میں کوئی سوال بنتا ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ کے اوپر پوچھ سکتے ہیں، میرا نیچے نمبر دیا گیا ہے۔ ہماری تمام سروسز جو فورکس کے متعلق ہیں وہ فری ہیں، فری ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کی انفارمیشن کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔